এই মথুরা রাজ্যে মহারাজ আজ বিশিষ্ট ব্যক্তি আছি মোদি সম্মুখে উদ্ঘাটন করে এরকম কেন দেউছি আশিস যুগ যুগ পরিবর্তী রইথান তেল মহামন্ত্রী মহারাজ সত্যকে তো উপস্থিত করব হই সম্মুখে হে মহারাজ এ চৌহান বংশের সত্যকি आपनक सम्मुखरे उपस्थित महाराज सत्यकी महाराज तमे हो सबोरी महामंत्री महाराज क्यों आजी महाराज ए रंग महामना पूर्ण दायित्व अर्पण करुछि तमरि हस्तरे महाराज আজি তব কৃপা লাভ করি কে রঙ্গ মহলর সম্পূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করিଥିବାରୁ ମୁଁ চিরঋণী মহারাজ ମୁଁ চিরঋণী মথুরা উপভোগ করিবে এ রঙ্গ মহল মথুরা রাজ্যের বড় অনুকরণ ওড়িশার ভারতবর্ষর ভারত বাহার মধ্য নৃত্য দলମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଅଛି ଏ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟ ତେଣୁ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଏ ରଙ୍ଗ ମହଲ सेनापति शांति जेमिति मथुरा राज्य को बाह्य शत्रु प्रवेश न करे हे महाराज आगंतुक अतिथि आगमन क्रमे उल्लसित ए रंग महल महाराज आह की सुंदर केरे मनोहर ए रंग महल आह की सुंदर ए रंग महल केरे मनोहर दिशिला रत्न सिंहासने महाराज कंस आहा केरे शोभा पाइला वर्तमान बर्बर कार्य परिचालना करिबाई যাত্রা কমিটির আবাহক দেউছি আদেশ শিরোধার্য মহারাজ।